Muna nga mong welcome back sa JB Mini Farming. Maayong buntag sa tanan. Karong buntaga magtanom nami sa among alugbate. Katong ginatawag nga non-commercial nga seeds. Muna ni karon ang among seedlings. Muna ni ron iturak na mo kay para hanay ang pagkatanom sa amo ang green spinach. Kaya na mo ni lukay para dili siya masulod og manok. Karon amo na ning bubuag tubig para protektahan sa kainit sa adlaw.